भाई गोटे डांसर के केबे सपोर्ट करबा के इच्छा नहीं काई इच्छा नहीं से मोर नु हाईलाइट ही छै ए सोच रेसी कि नहीं तो हमर गार प्रॉब्लम जोंडा एटा के आमे एका जाय करी YouTube माध्यम रे इंस्टा माध्यम रे देखा जाय करी सरकार सुनी पास तो गाइस केनता त ससा कर सब लोग फिर वास्तव में तो मोदे सब लोग बोला तो ये वीडियो एला जोंटा कि हम कंटेंट क्रिएटर मनर मीटअप हिरोला नवरंगपुर ने तो बहुत दुखर कथा गाइस मुझे जाय के ना पारली तो भाई गोटे वीडियो देला अपलोड कर बोली करी भयंकर वर्षा मारला कि एटा कर जाय ना एला तो वीडियो देखा केनता लागसी कमेंट करी कहबा तारी भल लागला बोले हमर चैनल के जोंटा कि बोला ब्लॉग 2.0 बोलते আছে आ चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करी दिया इंस्टा आइडिया ना विमला ड्रीम एक्ट्रेस मोर गोटे स्वप्न আছে ମୁଁ एक्ट्रेस ହେବି ବୋଲି ତାର ପାଇଁ ବୋଲି कि ना दुटा ऑडिशन देलिबे गोटे कुमर कोड गिरेली सुपर ग्लैम ବୋଲି कि ना गोटे सेटी मॉडल फैशन शो एतरला एडकी तो मोके 5000 पैसा नाही रहला एटा काजे मुई नाही गली नि आइति नले फाइनलिस्ट जाइले बाप खामई कोरला पूरे ବୋଲି कि नाही गली आरी एबे 2025 जाय मुई रोजक कोई ऑडिशन देके जाई रेली बरमपुर 5000 की सेठी 500 किलो 30 मांगो हां किलो ये हमर जो एक्ट्रेस छंती नवरंगपुर जिल्ला रो ले 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 रे बाली फूल बसर फूल कमर हाले ले 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 रे बाली फूल बसर फूल कमर हाले खाए पानो खाई देला तो तमर डेवरी गाले देला नी ना तो खाई देला तो तमर डेवरी गाले मना बन तू देला नी ना तो देखबावेले केडे निमन बसि देला सो केडे निमन बसि देला सो रहलो तले केडे ले 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 बाली फूल पतर फूल तमर हाले माछ धरी गली टांगनी जाले गछर पतर हाले माछ धरी गली टांगनी जाले गछर पतर हाले चिना चिना पर नेता बाबू मुदी गोटे देई रेले ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର କୋରାପୁଟ ସେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ତ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମ କୋରାପୁଟକୁ ନା ଟିକେ ମାନେ ଛୋଟ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ତ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରୁ କେହି ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଲୋକ ଆସିକି ନା ଆମେ ଟିକେ ନିଜ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏମିତି କିଛିଟା ଗାଁ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ବଟ୍ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ କ'ଣ ମାନେ ଆମ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି ଆମର ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଗୀତକୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରାଇଜ୍ ପଡ଼ିବନି ଆମ ଟିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବନି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଚ୍ୟାନେଲ ନେମ୍ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର କୋରାପୁଟ ଏନର୍ଜି ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିନଥିଲେ ବଟ୍ ଗଲା ଥର ଆମେ ଜୟପୁରରୁ କରିଥିଲୁ ସେଠି କମ୍ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି मोर सांबर भाई बोली मते सब मोर तरफ देवा हमें किए हमें ऑन डिमांड करा रोटीबा बुढ़ा निवास हमर बिना ओडा ओडा हमर जाति धर्म ओडा हमर कला संस्कृति हमर देवात विषय ओडा एबे जगह हमर भाई मन कहले नि हमर गोरे हमर ऑन डिमांड करा पूरा गोटे राज्य रो मान्यता पाइले हमें केते सुविधा है घरे 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 लोग सरकार चाकरी वाला है एबे जाको कुन गाय रास्ता नहीं घाट नहीं पानी नहीं कि मोबाइल टावर नहीं हमर बाबला भाई गाय मिसा मोबाइल टावर नहीं से आसी गई हमबे कि लोग जमाइला नहीं कर कुपली लोग जाई फोन करी आबे डाकी करे कि लोग जमाइला सेटा मन काय के होय ना हमर एकता नहीं सेटा भाई हम चेष्टा करू कि हमर कोरापुट जिला के गोटे अनलिमिटेड कोरापुट जिला के गोटे राज्य रो नौकरी बोली हम जान एबे कोई भाई गोटे डांसर के केबे सपोर्ट करबा इच्छा नहीं काई इच्छा नहीं से मोर नु हाईलाइट ही छै ए सोच रेसी कि नहीं तो
तो आमर गाँव प्रोब्लेम जोटा एटाके आमे एका जाई करी यूट्यूब माध्यम रे इंस्टा माध्यम देखा जाई करी सरकार सुनी पासी जेंति कि आमर पड़िसा घरे झगड़ा हेते भाई आम के हाय जेंति होत ने आमर काय गलानी बोल भावले नाही है होय कि नाही सार मन जोटा कहले आइटा आमे का आमर यंग मास जोटा चाहिले आइटा पड़ी पार भाई जेंता कहले छे आइटा हमर बयस भी ही गला हाय हाय मन आमके गोट रास्ता देखाय पाछि बाकी रास्ता के आमे केते दूर नहीं पारबो सेटा हमर बोलैला आगे जेंता कहले कि आमे तो किछि कर नाही पारो हमर राती यात्रा माने करि पारबे सेतकी बेले आमे बिसा गर्व करि पारबो जे हां तमर लागे बोली करी आमे जोधा गेलु कि गोट लोग आमे मरिया जीवन बिसा गोट लोग कहबा नाही रे तोर जेजे बाप्पा कि तोर जेजे मां एनी एनी करला ताकर लागे बोली करी आमे ए जगह के आइलु तो आगे हम जोंडा कहला हेडा करा और स्पेशली मोर जे यूट्यूबर भाई मन আছে क्रिएटर भाई मन আছে सब लोग के मुई गोटे कथा कहबी जे केबे निराश नाही हेबार আছে सब जगह सक्सेस मिलसी बोली करी ग्यारंटी नहीं आगे मन कहला 2013 रु 13 ना 3 वर्ष 3 वर्ष हला लागला छै ताको सक्सेस नहीं मिला गोटे वर्ष हला नाइ रेटा तो हला नहीं काय करू बोली भावना नहीं तो सब लोग एकजुट हो अरे देश से आंदोलन मुक्ति मोर्चा के आगे बढ़ो रोहित আমি কি রুইতুনি যেটা লোক আছে চাষবাস করে চাইছি কি যেটা লোক মিশা তো ডবল বাড়ি করে চাইছি তো আমি চাইছি আমার লোক করা আমার চাইছি চলো নো আমার ভাষা গীত হোক নাচ গীত হোক ইংরেজি লোক শব্দ ডেভেলপ করে আমি চাইছি আর কাজ করে আমরা যে ইউটিউবার ভাই মন ইনস্টাগ্রাম রে যে ইনস্টাগ্রামের ভাই মন সব বলবো ভিডিও মাধ্যম করে আমরা অভিযোগ করা আমরা সংস্কৃতি পরম্পরা আমার জীবন আমার লাইফস্টাইল সব দেখাই নাই সেটি লাগি আজ আমরা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ভিডিও করতে আছি সবকে দিকে আমি শব্দ চিনা জানা হবা শব্দ ভেটঘাট হবা আর আমরা অভিযোগ করা পুজিদার করা সংস্কৃতি পরম্পরা আই কেন্দ্রিক না বলবা লোক দুনিয়া লোকে দেখাইবা তো যেমনি কি হলো আমার ভাই মন টিভি কোন মিশা কোন নাই কিন্তু আমি সব লোক করি কোলাবোরেশন করি না আই বল করি পারবা সবকে আমি ভিডিও করতে আছি যে নিজর ট্যালেন্ট দেখবা পাই আমি গোটে কোরাপুট গোটে আনডিভাইডেড কোরাপুট যেতি গোটে স্টেট হেলে বহুত উপকার পাই পারবো কাইকি এটা আমার মানকর গোটে স্বপ্ন ଥିଲା যেতি কি শহীদ লক্ষ্মণ নায়ক সে নিজ জিলা পাই অনেক লোক এটা কাম কলে সে নিজে গোটে মু দণ্ডিত হইবে বলে আজি নিজ পাই জীবন দেই করি আমার কোরাপুটর না রখিছন্তি যেটা স্বাধীন ন হেবা পূর্বরু আমার মধ্যে আজি গোটে এটা রহু যে আমি বাহার রাজ্য আমার কোরাপুট রাজ্য বলে গোটে রাজ্য হেলে আমি গোটে বহুত সুবিধা পাই পারবা যেটা কি কই করি বলে স্বাস্থ্য পাই গোটে ভালো এটা আমার শিক্ষা পাই যে শিক্ষা লাভ কলে আমার নতুন পিঢ়ি যে মানে আইবে সে মানে পাঠরে দূর জায়গার যে স্বপ্ন দেখি আমি গোটে ভাবুথিল মো পুଅ গোটে ভালো ডক্টর হো কি ভালো কলেক্টর গোটে কি অন্য বিষয় যেটা ভাববার স্বপ্ন আমি নেই করে পড়াই পারমু যেটা অর্থ অভাব দ্বারা যদি আমার স্পেশাল স্টেট হব তো আমি বহুত শীঘ্র নাই কি আমার পুଅ মানুষ সে স্বপ্নটা সাকার করবা পাই আমি করি পারব কাইকি तो सांग माने मीठा सोरला बोल जोर बोला लागते काय करते काय करते आणि पण खुशी दिले काय करतात चला जोर बोला येतो बाई काय करते हो बोला काय करते काय वही म्हणाली ड्रॉइंग करे भाई बार सेल्फी ने बेचत सूर्याबाई मनाते